Assalamu alaikum tuguni an balima maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma walima aw bɛɛ ni ɲantuma aw tulo b'aw balimacɛ de mankan na hali bi Mohamed Touré depuis Paris France n'o bɔra yen an balima malibadenw an bɛ bɔ ka hali bi faso kungo baro de don hali bi ɲɔgɔn bilasira baro de don hali bi kɛlɛɲa baro de don ka sababu kɛ mun ye n'i ko n ka ku tɛ wulu kɛlɛ la a k'i sɔrɔ jɔyɔrɔ ɲuman na dɛ n'o tɛ i ka ko bɛ k'a la ni mɔgɔ min ko n ka ko tɛ Mali ka ko la ayiwa a k'a sɔrɔ faso wɛrɛ bɛ bolo ni Mali tɛ n'o tɛ n'a cira kɔni ayiwa fasɔntanw min bɛ k'olu la o bɛ k'i la i seko kɔni t'o la donc a ka kan an ka wuli an wuli tuma na ka sababu kɛ mun ye jamana a bɛ komi fɛn nilama tɔ bɛɛ ou bien organisation tɔ bɛɛ jamana bɛ sa wa jamana a bɛ créer donc n'a b'o cogo la n'a ye ɲɛ b'i ta banalen na i k'i jija ka furakɛ o de da ka di la ka sababu kɛ n'i ta kolomani nin bɔr'i bolo i tɛna mɔgɔ ta ɲuman sɔrɔ donc o kama ne bɛ bɔ ka kuma Mali ko kan wagati caman na ka sababu kɛ n b'a dɔn k'e bɛ ne min kan ni ne ma kuma minnu bɛ ne kan olu tɛna kuma parce que u ka intérêt tɛ kumali la olu sago sɔrɔlen don jɔn sago ma sɔrɔ o ye ne de ye jɔn ka kan ka kulo o ye ne de fana ye i komi maliden tɔw fana fɛn fɛn n'i yɛrɛ bolo k'a fɔ i sago ma sɔrɔ jamana kɔnɔ i kan ka bɔ k'i ta fɔ ka sababu kɛ démocratie tagabolo dɔ de ye expression ye o de la i ye démocratie fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ liberté d'expression fɔ k'a da kɛrɛfɛ parce que u tɛ taga ɲɔgɔn kɔ n'i ko BJ fanga f'i k'a fɔ bɛ dabara n'i ko BJ fanga f'i k'a fɔ ko bɛ hakilina ta n'i ko BJ fanga f'i k'a fɔ ko bɛ seko f'i k'a fɔ ko bɛ jɔyɔrɔ f'i k'a fɔ ko bɛ ka dɛmɛ donc o nasira kan an tɛ se ka an sigi k'an ka jamana to bana bolo an se ye min ye o y'a ɲa o o m'a ɲa o an kɔni b'an seko k'a la donc o to o bɛ Ala bolo anw se kɔfɛ mais ni an fana y'an sigi ka an ban k'an seko k'a la k'a bɛ Ala de bolo f'an ka Ala ko faamu a bɛ na cogoya min na Ala tɛ baara kɛ mɔgɔ place la Ala bɛ mɔgɔw dɛmɛ i ka baara de la o de la a yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ k'a ye wuli ka taga ɲɛɲini a ye wuli ka baara kɛ donc o kɔrɔ ye ja e yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔ de b'i ka vie la o wala Ala ta bɛ fara o kan mais e jɔyɔrɔ min b'i ka vie la n'i y'o fara Ala ta kan k'a bɛɛ to Ala bolo k'i sigi n'a tiɲɛna tugun ko Ala de kitira la maliyɛnw ne Mahamadu ma sɔn o ma ka sababu kɛ an ma an niyɔrɔ kɛ an kan ka min kɛ an ka jamana ye an m'o kɛ donc ni a tiɲɛna ne bolo an man kan ka Ala jalaki tuguni an k'an yɛrɛ jalaki fɔlɔ bon maliyɛn dun ka baara de ye nin ye ko o ko nana Mali kɔnɔ ko Ala an bɛɛ ye silamɛ an bɛɛ bɛ Ala dɔn an bɛɛ bɛ Ala fɛ mais f'an ka Ala ko faamu ɲɔgɔn fɛ de pour que a kana kɛ a dama problème ye jamana kɔnɔ ka sababu kɛ maliyɛn ka Ala danaya dabarala Ala danaya selen bɛ yɔrɔ dɔ ma Mali kɔnɔ bi a bɛ kodɔnna jigi tigɛ kosɛbɛ a bɛ kodɔnna jigi tigɛ kosɛbɛ e ka kan ka min kɛ i ka diɲɛnatigɛ sabatili kama
i ka mɔgɔya sabatili nɔfɛ i ka jamana sabatili nɔfɛ i ka du sabatili nɔfɛ ne ye m'o kɛ e y'i sigi ko ala de bɛ nin kɛ ne hakili la e ye ala dɔgɔyala de ye contrairement i tɛ ala dɔnna ye parce que ala dɔnna o b'a faamu ko ale ka kan k'a seko kɛ wala ala b'a dɛmɛ mais ko ala man kan k'a bɛɛ kɛ ale sigilen ye ala dɔnna bɛ ala ko faamu tan de donc maliyɛnw c'est pour que k'a fɔ aw ɲɛna an maliyɛnw an ka jamana a tɛ bolo ɲuman kan bi se ɲuman t'a kɔrɔ jɔn bɛ se ka dɛmɛ don a ma an maliyɛnw an maliyɛndenw anw min ko an ye fasoden anw min ko an b'an faso fɛ anw min ko an jigi an faw an baw a bɛɛ bɛ mali de la anw de bɛ wuli ka dɛmɛ don mali ma n b'a dɔn f'aw bɛ nin faamu nin ye écrivain dɔ ye a y'a sabi a ka sɛbɛnfɛn kɔnɔ ko génération bɛɛ ka mission bɛ yira a la diɲɛ kɔnɔ yan génération mɔgɔ mɔgɔ c'est à dire denmisɛn génération quoi aw b'a faamu quoi génération bɛɛ ka mission bɛ yira a la i ka trahi ani ka exécuter o bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ de la mais bɛɛ kɔni ka mission bɛ yira i la o kɔrɔ bɛɛ kungo bɛ yira i la i k'a kɛ ani i kana kɛ kunun an mɔcɛ dɔw de ye combat kɛ ka mali ka démocratie mali ka indépendance sɔrɔ kunun an mɔcɛ dɔw de ye combat kɛ ka Afrique ka indépendance sɔrɔ ka jɔnya juru tigɛ ka na ni démocratie ye an ka jamanaw kɔnɔ o tun ye kunun mission de ye bi mission o dulonnen bɛ jɔnw na anw an k'a trahi ani an k'a kɛ bɛɛ anw de kɔni ka devoir don anw de kan ka kɛ donc n'anw de kan ka kɛ ne b'a ɲini aw fɛ maliyɛnw an ka bɔ an ka seko k'a la an ka dɛsɛ o ka fisa an k'an yɛrɛ la dɛsɛ k'a sɔrɔ an ma fɛn kɛ parce que n'i yɛrɛ la dɛsɛ k'a sɔrɔ i ma fɛn kɛ i b'a k'i yɛrɛ de nɛgɛn ka sababu kɛ n'a tolila a bɛ n'a tun e de kɔrɔ i b'a kasa lamɛn donc o la an bɔra ka dɔ fɔ mali citoyen ka citoyenw ka acte citoyen kan quoi donc an ye dɔ fɔ acte citoyen kan an bɛna dɔ fɔ kalannaw ma walima kalannaw fana ye an ka jamana a bɛ taabolo dɔ kan bi ne Mamɛdi ka faamuyali la an ka kan ka wuli a taabolo ni contrôle la mais caman bɛna faamu k'a fɔ ko n bɛ fɛ k'a fɔ ko an maracogo gouvernement fɛ ko o don n y'o fɔ o don na o man ɲi mais o dɔrɔn t'an ka problème ye mali kɔnɔ bi walima an ka problème yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ gouvernement ka côté ya minoritaire de ye problème la minoritaire de don problème belebeleba bɛ yɔrɔ min na ne hakilina ye min ye ne ye min faamu bɛɛ n'i ka faamuyali de bɛ fili o ye ne bolo mali problème ye mali kalannaw de ye ne bolo Afrique problème ye Afrique kalannaw de ye mun na n ye nin fɔ n'i ye dɔnnila kɔɲɛsɛlen ye kana ɲininkali kɛ dɛ dɔnni t'a la sababu kɛ dɔnni kungo fura de don dɔnni gɛlɛya fura don dɔnni baarantanya fura don dɔnni jamana développé fura de don dɔnni hadamadenya sabatili fura de don bon n'i ye nin fura bɛɛ dɛlɛnnen bɛ fɛn kelen min na ni e y'o sɔrɔ ka tila tuguni i ma ɲa sɔrɔ nin si ma ayiwa mɔgɔ wɛrɛ bɛ sin ka sɔn i ka dɔnniya ma mais ne Mamɛdi tɛ sɔn ka sababu kɛ ne sɔn ka gɛlɛn ko dɔ ma ni dalilu t'a la ne dɔnbaga dɔw bɛ faransi yan n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'u bɛ baro kɛ kalannaw de don n bɛ tilen k'a f'u ɲɛna ko n'i ye ne sago minɛ mali kɔnɔ bi u bɛ brisé min dɔn kalan na dɔ bɛ bɔ a la ka sababu kɛ kalan ye poisson de ye mali contrôle la ko parce que mali kalannaw jamana tɔw kalannaw bɛ kalan jamana problème de kama mali kalannaw bɛ kalan mali citoyenw de kama donc ko ne bolo ko tɛ lajɛ ko kɔrɔ de bɛ lajɛ l'éducation c'est la solution l'éducation c'est la solution
ne m'a dit bolo, ce n'est pas autant solution pour nous. Parce que Anyaba Congo de là, plutôt que Ahera. Aye Mali jate. Mali ka indépendance tani bité sans joli sans bidurniko. O sans bidurniko kono. Kalanye barada revenu joli de créer Mali kono. Revenu koroye. Ni soroda ni sorosila ni tunte jaman Mali bolo. Mais si ça va bolo ka sababu ke kalanye o joli de Mali kono. Ni mo mi kola kolosi. Depuis on a indépendance bana fo enfle euromina. Anga kalana we setala anga imponi anga taxi ou de no fe Mali kono. Ou ñoo kungulo frugu bola ni de no fe o man nani e procès foye mi me drome fla fara Malika économique ou be Malika revenu kan. Mais ala jesa on sa milliard hake mi me don kalana Mali kono ban. Ka foko o milliard be don kalana kalante jabi were di foni anga kalana ou kalana ou be diplôme ganzan eta kan isiki. Ku daga taga sigi jamana de undala walma jamana nyamo udala walma u faunu ba udala konte barala ka sorodun e ma kalan ko ikataka kalan ke kana ko barado sigilembe ki kono Mali on taka kalana ko kana bara ni Mali kono parce que bara depuis ma kalan barati e kalana ka ba e fana nana ko e nana bara ni bara bena soro chogodi de ça parce que fanga kuma nyon fe anga kalan biti de fam ne boloni kalan biti ma fam Mali kono ambe fin na ne mamedi yere ka jatila ambe fu de la parce que kalana o muga mission fam aw nyabola Europe jamana o min kono oluka jamana développement niveau be son on ni kalange ni bana ibe bara nyini ka sababu ke mo chama bara nyini bara bolo barake bara be barake baka ka do donc ibe se ka bara nyini mais Mali kono au contraire de be malla Mali bara de kobe Mali bara baga côté Mali de ka fu barake la côté Mali de bara de kobe Mali donc Mali ka Mali donga kalan objectifu ani jamana développer de ka kalan objectif ne bolo kelen te parce que Mali de ka kalan objectif no ma ke ku be se ka bara de créer Mali kono ne nyate kun fo ilala parce que amena to nyoko nguru furugu boyinde la yinno bara tena bo jamana kona yerema bara be créer de donc fo Mali kalanaw Mali demsenu minu be kalana minu tlala minu ma damina foro be de kanifa ko anu bebe kalan kelen de ke manga mission te kelenye odun fana kalan sona o ma imana ke kaba e ba don ika hamina de dafe ama fo yi to nyogo ye ka ke tuga mina ki ka bara ko tuga la dia ko ayra la no e bi kungo de ta ki ka kalan ke ko frake donc ni o desere no ka ke jamana min kono e pesigilendo ni yi Mali mo ni be fe ka kalana o kalana ni inyabala ko mo bahala e doni iba soro bara were tala ka gouvernement na gosi ka foko barate jamana kono demisenu be ute barala aywa jeune diplômé be ute barala mais o yere min bago fode ne bolo o yere kanga mine ka bla kasola ka o kama parce que pourquoi aller bofo yana ale ka gouvernement jalagi o pour qu'ale se ka bara do créer pour que demisenu ka don la parce que ne bolo ninte gouvernement ka devoir droné jamana ka bara ko tsika dulon gouvernement drona jamana ko were be minu be sika dulon gouvernement na olu bi gouvernement ga responsabilité be jamana kono ka cha olu fana desere ndo ka kembo kalama mais anga na be wo gouvernement ka bon olu fana ute kuma parce que olu sago sorolendo anna hal na yu critiquer olu be min no fe olu ni dingo ye yo soro ka ba olu ka mumbala ay na usira ka kuma hal ni Mali kana usira ki ta te gouvernement no fe ka nya kuma be fu umba ko foi tala parce que olu sago soro lendo ka ba donc au kala naw au de hanga vili bana o bana be société la ka be frake na o ka doni parce que na hagi la mission yodi mais nous au tedu ka kede mi mana kalan o be ni sigi na kan fo la ko barate jamana kono gouvernement te fena Afrique yere de betan anga développement ka gele ado yere ka kuma betande ko Afrique ko agelea ko parce que Afrique kalana de mancha parce que ni la chama be baroke quoi ko ni ya Afrique te développer ko Afrique kalana de mancha hene bolo we fato kande ne bolo fato kande do
parce que ne ni min y'a baro kɛ n y'a fɔ a tigi ye n ko bon anw bɛ faransi yan min faransi yan kalan ye diyagoya ye bɛɛ bɛ taa ekɔli la o kɔni o ye wulibali ye quoi mais n'u banna ekɔli la mɔgɔ joli de bɛ yen min bɛ kalan baara la c'est trop peu peut-être 3/4 faransi kɔnɔ yan n'i ye population tila 2 ye tila 1 dɔrɔn de bɛ kalan na tɔ tila 3 bɛɛ bɛ baara wɛrɛ de la donc ce qui veut dire que jamana bɛɛ ma bɛnsɔn ka kalan pour ka développer parce que kalanna kelen mana baarada kelen créer société kelen créer a ye kalanbali 2 mina k'a dɔn o la o tɔw ka kalanbali a bɛ dɔn yɔrɔ jumɛn a tɛ se ka dɔn o de la n'anw bɔra Afrique an ma kalan de u b'a fɔ ko an ma kalan min ko o de la ko Mali dɛsɛlen don ka développer mais n'an bɔra Afrique n'an nana yan kɔnɔ k'an bɛ kalanbali baara sɔrɔ yan parce que olu ye baara créer parce que u ye livre datugu k'u hakili dayɛlɛ mais ni aw sigilen don livre kunna su ni tile manamanakan tɔw la nin y'a kɛ tan ne kalanna tan n taara yan n ye nin bac sɔrɔ n ye nin comment on appelle diplôme sɔrɔ bac plus C bɛ n bolo de master bɛ n bolo de n t'a dɔn de philosophie bɛ n bolo science bɛ n bolo de physique chimie bɛ n bolo mais nin bɛɛ b'aw bolo hali bi anw dɛsɛlen don ka hali céramique gansan ja k'a dilan Mali kɔnɔ yan nɔ k'a kɛ an ka ɲɛgɛnw n'an ka assiettew ye Mali kɔnɔ o min ye bɔgɔ gansan ye an dɛsɛlen don o la aw sigilen don kɔnɔ su ta kan fɔ la don o don nin diplôme bɛ n bolo nin diplôme bɛ n bolo nin diplôme bɛ n bolo nin diplôme mais ça sera quoi ka diplôme sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i tɛ se ka a nafa labɔ ça sera rien n'a fɔra ko e ka diplôme yɛrɛ de sɔrɔ ka taga baara yɛrɛ kɛ ne bɛ mɔgɔw dɔn faransi yan nɔ ne bɛ taga meeting dɔw la faransi yan nɔ meeting comment on appelle ya mɔgɔ caman b'a dɔn quoi parce que ne bɛ tɔn dɔ la yan nɔ comment on appelle olu bɛ meeting de kɛ waati caman na minnu ye denmisɛnninw start-up ninnu denmisɛnninw min ye société créer n'u réussira olu bɛ fɛnw kɛ u bɛ mɔgɔw u bɛ conférence kɛ ka mɔgɔw expliquer u y'u ka gɛlɛyaw traverser cogoya min na u y'u ka vie kɛ cogoya min na bon u ye souffrance min kɛ et puis mɔgɔw tun b'u la gosi cogoya min na walima au début mɔgɔw tun t'u encourager walima dɔw bɛ yen mɔgɔw b'u encourager donc o de caman bɛ yen u b'a f'i ye ko n'i ye diplôme tigi ye baara ɲini na ko a m'a faamu a kan ka min kɛ parce que ne bɛ mɔgɔw bolo baara la i ta t'i yɛrɛ ye o kɔni an bɛɛ b'a dɔn o kɔni y'a fɛn dɔ ye quoi o kɔni ye a gɛlɛya dɔ ye n'i bɛ mɔgɔw bolo baara la i ta t'i yɛrɛ mais n'i ka baara créer i yɛrɛ ye kɔni i ta i yɛrɛ o denmisɛnnin ninnu caman de bɛ yen u bɛ san bɛɛ ban u bɛ voyage diɲɛ fan 14 bɛɛ la parce que sisan u ka ordinateur n'u ka fɛnw b'u bolo u y'u ka société créer u réussira u ye mɔgɔw bila baara la donc olu yɛrɛ ye comment on appelle fondateur ye u bɛ taa ka taga a développement ɲɛɲini yɔrɔw la bon mɔgɔ tɛ fɔ ye taga vacances la nin heure in na na nin heure in na sɔgɔma wuli nin heure in na sufɛ kana baara kɛ nin heure in na i yɛrɛ ta y'i ka fɛn ye ne bolo mɔgɔ ma bɛn mɔgɔ si bolo ni yɛrɛ tɛ ne dun bolo fɛn ɲuman fɛn kelen min bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔw di yɛrɛ ma a ka taa n bɛ kalan kan ne ɲɛ t'a la parce que dɔnni min bɛ la o bɛ ne la comment ça se fait que ne bɛ sɔn ka taa n yɛrɛ kuru e bolo n yɛrɛ mɔrɔmɔrɔ e bolo ka taa n yɛrɛ plier e kɔrɔ ko baara di yan nin kɛ tan de a dɔn ta a bɔ tan patron f'a kɛra population yɛrɛ nɛgɛ ye sa patron ni hali ni taara Mali la ni ye kuma ni fɔ dɔrɔn ko patron ba patron mais attends parce que olu m'a faamu ko patron ɲa yɛrɛ ka patron ɲini yɛrɛ la o ye dɛsɛ baara de ye quoi ka patron ɲini yɛrɛ la o ye dɛsɛ baara de ye ne bolo kodɔnna tɛ patron ɲini a yɛrɛ la kodɔnna ba a ka gan k'a yɛrɛ de k'i sigi a yɛrɛ ka gan foro kɔnɔ k'a na domo donc n'an bɛ kuma politique kan an ka kuma citoyen ye devoir citoyen kan an ka kuma devoir intellectuel kan nin bɛɛ de kɛlen don ka Mali jɛ devoir politique y'a jɛ devoir citoyen y'a jɛ devoir intellectuel y'a jɛ donc n'i ye devoir kelen ta k'o fɔ i m'a tɔ fɔ ça sera rien a tɛ dɔ tɛ furakɛ dɔ kɔ jamana taabolow de ye ninnu ye donc an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ k'an ka jamana dafa jamana baara pardon donc ne bolo o la an ka réussite an ka fɛn problème solution ka nɔgɔ di la ka sigi ɲɔgɔn jalaki la défaut bɛ min yɛrɛ la o t'a dɔn ko défaut b'ale la parce que Mali kalanna caman bɛ yen n'i y'u ɲininka k'u ka responsabilité ye mun ye Mali ka vie la u tɛ foyi sɔrɔ k'a f'i ye dɔrɔn ko gouvernement de ye Mali bɛ tiɲɛ or que olu yɛrɛ de ye Mali tiɲɛbaga yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ ye quoi donc n balimaw pour que vidéo kana janya n tun b'a fɛ ka min fana bila baro la tuguni o ye nin ye n b'a fɔ n k'aw ni can ka tilemajɔ la hakɛto bɛ nin kan salawala Muhamadu